Do na ako'y amigo, sugarol kaayo. Adik na siya sa bisyo, nga online casino. Gabi ibuntag udto, walay laing trabaho. Ato bang ra cellphone, walay kaon-kaon, pasmogyod hinoon. Basta dunay puhunan, dili gyud mo undang. Sige lang siya og cash in dito sa tindahan. Ug ang iyang asawa nagkonsumisyon na, kay kung mapildi na panihapon tabla, asin ray pag-asa. Pero kung maka-scatter na, perting dako asa katawa. Hasta ang iyahang asawa, malipay gyud silang duha. Kung siya mo daog na, daghan siyag barkada. Tagay magbuntagay, wala na'y undangay, kutubwa na'y talay. Pero kung maka-scatter na, perting dako asa katawa. Hasta ang iyahang asawa, malipay gyud silang duha. Hurot iyahang kwarta, wa binli ang asawa. Imbis nga malipay, nagbuntagay away, gubot ilang balay. Imbis nga malipay, nagbuntagay away, gubot ilang balay. Imbis nga malipay, nagbuntagay away, gubot ilang balay.